आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बकरियों को जो पेट के कीड़ों की दवाई है वो कब देनी है। अब इसमें मुख्तलिफ सवाल ये पूछे जाते हैं, जवाब अच्छा इस बात का सीधा साधा ये जवाब भी दिया जा सकता है कि पंच के ज़रिए पंच पिलाना है, निल्जान प्लस पिलाना है, अल्बेंडाजोल पिलाना है, ये सबको पता है। लेकिन अब इसमें मुख्तलिफ सवाल ये पैदा होते हैं कि जैसे कि सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पहली बार डिवर्मिंग कब करवानी है, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी डिवर्मिंग कब करवानी है। पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछा जाता है अक्सर कि प्रेग्नेंट बकरियों को, जो गबन बकरियां हैं, उनकी डिवर्मिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। उसके बाद सवाल ये पूछा जाता है कि बड़ी बकरियों को क्या पूरे के पूरे हर्ड को सबको एक बार डिवर्मिंग करवानी चाहिए जब आप करवा रहे हैं, या फिर कुछ सिलेक्टिव जानवर जो हैं, कुछ ख़ास जानवर हैं, उनकी डिवर्मिंग करवानी चाहिए। फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या डिवर्मिंग वक्फे से बार बार करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और कौन सी ऐसी एज है जहां तक डिवर्मिंग जाके बंद कर देनी चाहिए। क्या जानवर अब क़ुव्वत मुदाफ़त खुद अपनी पैदा कर चुका है, वो कौन सी स्टेज है। तो ऐसे मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो डिवर्मिंग के हवाले से, यानी कि पेट के कीड़ों को कैसे ख़त्म करना है, इस हवाले से पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके सबके जवाब जो हैं इसी वीडियो में कवर कर दूँगा। अब एक छोटे बच्चे से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो किड है वो पैदा हुआ है, उसको आप तकरीबन 20 से 30 दिन पे जाके, 4 हफ्ते पे जाके आप पहली डिवर्मिंग कर सकते हैं। अब डिवर्मिंग का मकसद क्या है इसका, जो बच्चे दूध पीते हैं उनमें कीड़े पेट के अंदर, यानी कि जैसे आम अल्फाज में जो फार्मर है, जो किसान है, वो इसे मल्लाह को भी बोल रहा होता है, तो वो उनको ख़त्म करने के लिए अब जो दूध पीते जानवर हैं उनमें इनके पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनकी आपने डिवर्मिंग ज़रूर करनी है। तो आप 20 से 30 दिन पे जाके, यानी कि 3 से 4 हफ्ते की उम्र पे जाके बच्चे की पहली बार डिवर्मिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी डिवर्मिंग है वो अगले 4 हफ्ते के बाद, फिर अगले 4 हफ्ते के बाद, इस तरह आप 4-4 हफ्ते के वक्फे से जब तक जानवर की उम्र 12 महीने हो जाती है आप उनकी डिवर्मिंग करवाते रहें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब पेट के कीड़े मर जाएंगे तो जो सारी खुराक है वो जानवर को लगेगी, बजाय इसके कि जानवर खुराक खाए और वो अपनी खून वगैरह अपनी ताकत बनाए और वो जो पेट के कीड़े हैं वो उनको उस खुराक को हासिल कर लें और इस तरह जो है वो खुराक जानवर को ना लें। पहली बात तो हो गई ये। अब दूसरी बात ये है कि जो बड़े जानवर हैं, क्या सबको सारे के सारे हर्ड को डिवर्मिंग करवानी चाहिए? ये आपकी चॉइस है, आप करवा भी सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि सारे जानवरों को डिवर्मिंग ना करवाएं। इससे ये होता है कि जो जानवर ठीक हैं, जिनके अंदर पेट के कीड़े मौजूद नहीं हैं, वो जानवर उस ड्रग के अगेंस्ट, उस दवाई के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब उनके जिस्म के अंदर कीड़े होंगे पेट के अंदर, तब हम वो दवाई खिलाएंगे तो वो दवाई उन पे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने बिला वजह पहले ही उसे दवाई बार बार खिला चुके हैं, तो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। इस वजह से जो जानवर बेहतर कंडीशन में हैं, जिनको डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ना करवाएं। अब कौन से ऐसे जानवर हैं, उनके अंदर कौन से साइंस, कौन सी अलामात पैदा होंगी जिनकी बेस पे हम ये नतीजा निकालेंगे कि अब इन जानवर की डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसका तरीका ये है कि आपके हर एरिया में एक लैब मौजूद होती है, वेटनरी लैब। आप यूँ करें कि अपने जानवर का फीकल लें, जो मेंगने हैं उनको लें और लैब में लेके जाके उनका टेस्ट करवा लें कि क्या इनके अंदर जो एग काउंट है, जो हशरात का, कीड़ों का, पैरासाइट का एग काउंट है, वो उन मेंगनों के अंदर, उन फीसिस के अंदर कितना है। अगर तो वो एक हद तक है तो ठीक है, अगर एक हद से ज़्यादा है तब आप डिवर्मिंग की तरफ जाएंगे। और टेस्ट से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको जो ड्रग, कौन सी दवाई उनके खिलाफ यूज़ करनी है, उसके बारे में भी आप अपने वेटनरी डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं कि सर ये वाले जो हैं कीड़े जो हैं आए हैं पेट के, अब इनके खिलाफ कौन सी दवाई यूज़ करनी चाहिए। ऐसे तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोई भी ड्रग यूज़ करवा देते हैं, लेकिन तब आप ये स्पेसिफिक हो जाएंगे कि आपने इस सूरत हाल में कौन सी ड्रग यूज़ करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे, अगर आपका जो जानवर है, बकरी बकरा जो भी है, वो चारा नहीं खा रहा, उसने अचानक चारा खाना कम कर दिया है, हाजमा उसका ठीक नहीं होता, उसकी वज़न नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही उसकी, तब उस सूरत में भी आप उसकी डिवर्मिंग ज़रूर करवाएं। उसके बाद अगर एक जानवर खा पी भी ठीक रहा है, फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तब भी आपको उसकी डिवर्मिंग पे जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई जानवर, आप उसकी आंखों को चेक करेंगे, आंखों के नीचे अगर वो कलर जो है उसका वो
پنک کلر ہے، ریڈش پنک کلر ہے تو بالکل وہ ٹھیک ہے جانور. اگر وہ کلر بالکل لائٹ سا ہوتا جا رہا ہے، سکن کلر کا اس میں جو گلابی رنگ ہے وہ نہیں آ رہا، تب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی طرف جانا چاہیے. اب ایک اور سوال اکثر پوچھا یہ جاتا ہے کہ جو پریگننٹ گوٹس ہیں، جو حاملہ ہیں، جو گبن بکریاں ہیں، کیا ان کو ڈیورمنگ کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے؟ تو کچھ ایسے ڈیورمر ہیں جو پریگننسی سیف ہیں، آپ ان کو تو میں بات کر رہا تھا کہ پریگننٹ بکریوں میں ڈیورمر کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ ایسے ڈیورمر ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں استعمال، پریگننسی سیف ہیں. فار ایگزامپل جیسے نیوزان پلس ہے، اس کے اندر جو 60 موجود ہیں وہ پریگننسی سیف ہیں. جو آئیور میکٹن ہے ایکٹو پیراسائٹس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور اینڈو پیراسائٹس یعنی کہ جو سکن کے اوپر حشرات موجود ہیں، جو چیچڑ وغیرہ، جو فلائز وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کا جو اثر ہے وہ جو معدے کے اندر، پیٹ کے اندر کیڑے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی پریگننسی سیف ہے، آپ اسے کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. نیوزان پلس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آئیور میکٹن کا اور ڈورا میکٹن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو البنڈازول 60 ہے اس کا ایفیکٹ ٹیریٹوجینک ہے، یعنی کہ ٹیریٹوجینک سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ پیٹ کے اندر ہے وہ ابارشن بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور اس کو جیسے دوسرے اثرات ہوتے ہیں کہ ٹانگیں بڑی ہو گئی، موٹی ہو گئی، سر موٹا ہو گیا، ایسے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں بچے کی صحت پہ وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو آپ نے جو البنڈازول کا 60 ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا. اب ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے ہم یوز کر سکتے ہیں 60. تو مارکیٹ کے اندر البنڈازول موجود ہے، فی بنڈازول موجود ہے، می بنڈازول موجود ہے، آکسا فیکس کے نام سے آتا ہے، نیوزان پلس کے نام سے آتا ہے، پنچ کے نام سے آتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ ڈیورمنگ کرواتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کمبینیشن میں یوز کرنی ہے. اگر آپ البنڈازول یوز کر رہے ہیں تو آپ نے صرف البنڈازول نہیں یوز کرنا، آپ نے 2 سے 3 60 جو ہیں ایٹ لیسٹ اکٹھے یوز کرنے. فار ایگزامپل جیسے نیوزان پلس ہے، اس کے اندر آکسیکلوزانائڈ اور کوبالٹ کا 60 موجود ہے، ایک اور 60 موجود ہے. تو اس طرح یہ کمبینیشن ہے 3 60 کا. تو آپ نے ہمیشہ کمبینیشن میں یوز کرنا ہے، کیونکہ کچھ ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں جو ایک ڈرگ کے خلاف پہلے ہی قوت مدافعت پیدا کر چکے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جو دوسرا 60 ہے وہ ان کو مارنے میں ہیلپ فل رہے گا. تو اس طرح ہمیشہ آپ نے کمبینیشن کے اندر یوز کرنا ہے. اور جو ایگزیکٹ ڈرگ کی ڈوز بنتی ہے ایک جانور کے وزن کے حساب سے، آپ نے اس ڈوز سے تھوڑا سا اوپر ڈوز استعمال کرنی ہے، تاکہ جو حشرات ہیں، جو پیراسائٹس ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اس ڈرگ کے خلاف ریزسٹنس، قوت مدافعت نہ پیدا کر سکے، وہ قوت مدافعت پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائیں. تو اس وجہ سے آپ نے جو ڈرگ کی ڈوز ہے وہ ہمیشہ کیلکولیٹڈ ڈوز سے تھوڑی زیادہ رکھنی ہے. تو یہ تھے ڈیورمنگ کے حوالے سے جو عام طور پہ لوگوں میں مسکنسیپشنز ہوتی ہیں، سوال پوچھے جاتے ہیں، تو میں نے کہا ان کو کلیئر کر دوں. تو اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. بہت شکریہ.